صباح الخير عليكم المشاهدين، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كي صبحتوا الخوتات الخوت المهمات؟ اليوم البنات غادي نقدم معكم الدجاج. عندي هنايا الدجاج، عندي نص ديال الحامضه، كاغونت، الزيتون، القزبر، الكرفس، مطيشه وبصيله، البطاطا على حسب الفريت، الشيفرون، شويه ديال الكنور، مطيشه، راس الحانوت، القرفه، اللون وشويه ديال الملح. هذا الشرموله ديال الدجاج غادي نديرها. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien avec ce foie qu'il y a. Et bienvenue pour tous les nouveaux dans notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui nous allons faire du poulet. Alors on a des carottes, des olives, une moitié de citron, des tomates et des oignons, du persil, des patates coupées comme des frites, du chou-fleur, du curry, du poivre noir et de la couleur. Et bien sûr on va mettre tous les épices à l'intérieur du poulet. Et on rajoute un petit peu d'eau. Et bien sûr on a l'ail. Il faut vraiment bien mélanger dans toutes les parties du poulet. Voilà, on a bien mélangé notre poulet avec les épices et bien sûr l'eau. Et on va rajouter les épices qui restaient. Et on va rajouter bien sûr les tomates et l'oignon. On va mettre un petit peu de citron à l'intérieur. Une cuillère de sauce tomate. Et on rajoute du persil que la moitié. Et on va la mettre à cuire et on se retrouve juste après. Et maintenant on va préparer les choux-fleurs. On va mettre un petit peu de curry. Et une cuillère de sel. Il ne va pas mettre trop de sel parce que on va le faire cuire avec un peu de sel. On va rajouter un peu de persil. Et on va bien mélanger à l'aide d'un ustensile. كان الصوابع حتى يولي كلها متساوي ونولي معكم كي غادي ندير الصوابع. Quand on l'aura bien comment dire, quand on va les rendre comme une purée et on se retrouve juste après. هو ولا كلشي متساوي واحد هكا ودوك نهزها هكا. دير لها هكا ندخلو هنايا في البيض. Voilà nos choux-fleurs comme ils sont faciles hein. Et maintenant il faut faire une boule et puis on va les mettre dans les œufs et dans la farine et on va bien mettre de la farine. Et après on les met à la poêle et ça va cuire vite fait. On va juste vous montrer un exemple et après on se retrouve juste après pour la cuisson dans la poêle. هيا المريقه ديالنا وجدت الخواتات، ها هي درك بينه ولا قليت الفريت ان شاء الله، ونتلاقى معكم في الطبق النهائي. قلي الفريت والشيفرون ان شاء الله، ونتلاقى في الطبق النهائي. هذه هي المريقه ديالنا تجي على هذا الشكل. هيا الخواتات نقلي الفريت دوك نولي كنقليها انا، ندير الفريت هنا ونولي نبلع عليها
بالمقطع هكا، ونخليها واحد دقيقه حتى 2 دقائق ونقلب عليها لقاها طابت وحمارت. وكي نكمل ان شاء الله الفريت نولي ندير الشيفرون حتى هو نقليه، ونتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. نولي معكم من نقري الشيفرون تشوفوا الطريقه. وليت معكم البنات راني نقي الشيفرون، ها هو اللي قليت، ها هو بقاو لي هاد الحبات هنايا. هو الشيفرون ديالنا يجي هكا، بديت تعاود على هذاك اللي غير من يترفس هكا مع العطريه والملح والثومه والقزبر ويجي زوين. نتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. راني وليت معكم البنات، هاهي الغديوه ديالنا وجدت. Et voilà notre poulet, il est enfin prêt. Voilà notre poulet comme il est, vous voyez, il est vraiment bien cuit. Et là nous avons nos petites boulettes de chou-fleur et bien sûr nos frites. هاهي الغديوه ديالنا. Et maintenant on a rajouté nos boulettes et les frites bien sûr par-dessus. السلام عليكم الخواتات، في فيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن يا سيدي يا ربي. Et voilà ce qu'on a cuisiné avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous le faire. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker, commenter. Et à très bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner.